ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିଛି ରହେନି, ସେ ସମୟ ବି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ବି ଦର୍ଶନ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କରାଯାଇଛି, ବାତାନୁକୂଳିତ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା କରାଯିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସହଯୋଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଠୁ ଧରି ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏଥର ମହାପୁରୁଷ জগন্নাথଙ୍କ রথযাত্রা ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সমস্তকে। জয় জগন্নাথ। মানে মন ভরে গেছে এর অনুভব। ভগবান সবার মঙ্গল করুক, সবার বাসনা পূরণ করেন উনি, সবার বাসনা। মানে এত এত কষ্ট হয়েছে যে ভগবান যে এত কৃপা করেছেন বলার কথা না। কি আছে তার কাছে জানি না কি আছে, কিচ্ছু চাওয়ার নেই, আর সব পেয়েছি আজকে। আচ্ছা, আজকে জগন্নাথকে দর্শন করলাম রথ করে পহন্ডি সময়ে, তো কি অনুভবটা কিরকম হচ্ছে? অনুভব ভালো হচ্ছে। বলো, খুব সুন্দর জগন্নাথ দেব দেখা দিয়েছে আমাদের। বলো, খুব সুন্দর দেখা দিচ্ছে। देखु सर्वप्रथम कथा श्रीक्षेत्रवासी जो माने कष्ट सही अनेक भक्त मानक श्रद्धालु मानक श्रीक्षेत्र पुरी को जो माने आसुचंती से माने साक्रिफाइस करुचंती, सेवा मनोवृत्ति नहीं साक्रिफाइस करुचंती। तेणु जो दर्शन व्यवस्था रही पर्टिकुलर भावे गोटे दुईटी बैरिकेड तांको डेडिकेटेड करा जाऊ श्रीक्षेत्रवासी से माने आसिकी प्रभुंकर दर्शन करेंगे। एवं जो भक्त माने बहुत दूर आसुचंती तेणु नीतिकांति सहल करा जाऊ, नीतिकांति जो निर्दिष्ट समय भितर हवा कथा से समय भितर करा जाऊ एवं भक्त मानक प्रभुंकर दर्शन सहित प्रसादर व्यवस्था करा जाऊ। एवं जो भक्त माने आसुचंती से भक्त माने किपरि सुरुखुरे दर्शन करेंगे से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन तीन जन भितर समन्वय रहिबा आवश्यकता रही। गत थर समन्वयर अभाव सकाशे दुर्घटना घटी। तेणु मु आशा करी जे ए वर्ष किपरि भल भाव भक्त माने पुरी को आसबे, श्रद्धालु माने जो पुरी के आसुचंती भल भाव महाप्रभु दर्शन और प्रसाद पाई महाप्रभु पाखरु भल चिंताधारा नहीं घर को फेरंतु।